आपण मान सम्मुखें जो प्रसंग रखा चाहे प्रसंगर शीर्षक है जिभार पाप एक अभिशाप। प्रभु को धन्यवाद दिए दिन प्रतिदिन प्रभु आम को नुआ नुआ प्रसंग रे शिक्षित कराउछंती आ वाक्य गुड़िक द्वारा आम समस्ते परिवर्तित होउछ गोटे चेंजेस ता देखि पारुछ। आपण को स्वामी देखि पारुथिबे, आपण निजे देखि पारुथिबे, आपण को पड़ोसी देखि पारुथिबे, आपण को मंडली लोक देखि पारुथिबे, आपण निजे भी जानि पारुथिबे जे आपण को भीतर परिवर्तन ग्रेजुअली धीरे धीरे परिवर्तन होछ। जे माने एकाथर को परिवर्तन ही जानती से माने एकाथर को पथभ्रष्ट भी जानती। एकाथर को देखिए आमे भी देखो जेतले प्रार्थना आरंभ करछु आज ठानु मु दिन को 3 घंटा प्रार्थना करिनी केते दिन करिवे किंतु जो माने 10 मिनिट और 15 मिनिट और 20 मिनिट पढ़िबा आरंभ करि प्रार्थना करिबा आरंभ करछंती से माने एबे पर्यंत प्रार्थना करछंती। गत काली आमे पाखरे गोटे दर्शनीय स्थान अछि बुलिवा पई जाईथि काली दिन बेला बुलिवा पई जाईथिलु सेटा आसाम रे नुहे आमे आसाम और अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर रे अछि जस्ट चाली की गले अरुणाचल प्रदेश आरंभ होछि सेटा दर्शनीय स्थान अछि सेठी गोटे जल बही की जाउछि आपण विश्वास करिवे नै पानी एते स्पीड रे जाउछि से पत्थर गुडा कर आमे पाद रखिलु से पत्थर गुडा को सब चुना ही जाउछि पत्थर गुडा को गुंड गुंड होई पाउडर बाहरुछि मुसेडी गोटे कथा पचारली से मानकू हमर ओडिया रे गोटे कथा अछि धीरो पानी पत्थर काटे सुनी चोकी केबे कारण से मानक भी पूर्वज ओडिया थिले तो वो पचारली केबे सुनी चोकी तापर हम कहले हां सुनी छु आगे देखो ए पत्थर को देखो केते बड़ बड़ पत्थर गुडा को विभिन्न शेप रे बदली जाईछि से पानी रो स्रोत रे। प्रिय भाई भौणी माने आपनकर जीवन रे मध्य से धीरो पानी पत्थर काटुछि आमे कोन कम थिलु कि के मुनिया पत्थर के गोल पत्थर के बड़ पत्थर ए पत्थर को प्रभुंकर वाक्यर जल स्रोत निकट रे जीवा द्वारा आमान को सब विषय धीरे धीरे मु मझे जन को घर को जाइथिली से कहउतिले आज्ञा मोर स्त्री बदलुछंती केमिति आज्ञा आपन क्लास अटेंड करिकी मु कहले आपन बदलुछंती ना नहीं आज्ञा मोर समय हो ना आज्ञा म ऑफिस पळछि मु कहले आपन परे हेले बदलंतु परे हेले आपन सुनंतु यदि ऑनलाइन रे बसी पारनती परवर्ती समय आपन सुनंतु प्रभु को नाम स्तुति हो प्रभु को नाम गौरव हो। आज आम अल्प समय स्टडी करिबा जे जिभार पाप एक अभिशाप एफिसियो 5 पर्व तार 4 पद एफिसियो 5 पर्व 4 पद पुणी जहा जहा अनुपयुक्त एपरी कुषित व्यवहार बा असार कथा बा हास्य परिहास तुम्भ मानक मध्यरे न हेउ बरं धन्यवाद दिया जाओ। असार कथा हास्य परिहास असार कथा जाको इंग्लिश से कहा जाए फुलिश टॉक्स बोली की कथा असार कथा आउरे हास्य परिहास छोटा परिहास करी एटा एफिसियो मंडली रो विश्वासी मन को कहा जाउछि आमर मंडली रे जदि एगुडा को कहा जाउचंता छोट छोट विषय मझिरे जणे मते कहउतिले आज्ञा आपन को ट्यूटोरियल गोटे आज्ञा सानो सानो पिला मन को बुझेला भलिया बुझाउछंती मु कहली आमे भी सानो सानो पिला पर आज्ञा थिलु एबे एबे टिके बढुछु तले आमे कुआडे को बड़ लोक थिलु जे बयस आका बढ़ी जाइछि कि हमर पिलालिया गुण जाइने चर्च रे झगड़ा करिबा पद पदवी पे पाटितुंड करिबा अभिमान करिबा एगुडा को त हमर भी थिला जे सानो पिला मन को थिला ना बेलून पाई कांदंती आइसक्रीम पाई कांदंती मते एटा दरकार एटा न दरकार मु खाइबी नै ए बुद्धि त हमर भी थिला
मते चर्च सेक्रेटरी हेबार अछि प्रेसिडेंट हेबार अछि मते दायित्व मिलिबार अछि नले मु जीबी नै केते कोन थिला हमर भी थिला अनेक गुण थिला तरे जडे आज्ञा कहउतिला आज्ञा मु कहली मु तमरो प्रेसिडेंट की लीडर हेबा के इच्छा करू नै नाइ आज्ञा तुम हुओ बोली मते कहिले मु कहली हेबी मात्र मु जोडा कहले तुम सुनिबार अछि से आसीबा परठार मंडली रे गुडे परिवर्तन आसीछि शिक्षक लोक से माने जोटी गले शिक्षकता करंती आ जहा कभी गले पाने सिखाई के आसंती टीचर मान को गुण कोन जहा गले जिबे टिके सिखाई के आसीबे से देखिबे जे टीचर माने से मान को छुआ मान को करो के जिबे तागर झियो पो माने रेडी जे मास्टर देखे एटा एमती करिवु नै सेमती करिवु नै एट रखिवु ना सेट रखिवु एटा से मन तो सिखाइबार गुण था जीवन व्यापी सिखाउता ग्लास एट दिले ग्लास एट नै सेठी के नै कि जाओ जोता एमती रखिबे नै एटा छोट छोट विषय एबे मध्ये सिखाउ आ आमे धन्य समान को पाए ताजी आमे देखुचु जे बाइबल लो ट्यूटोरियल मध्ये गोटे छोट चाटशाली बोलिया जोडा कि हमको डे टू डे लाइफ रो छोट छोट विषय गुडा को सिखाइबा पे पीड़ा उठैछि मु प्रभु को धन्यवाद दिए और तंग आत्मा को मध्ये धन्यवाद दिए जे सामान को दिन प्रतिदिन सिखाउछ प्रिय भाई भौणी माने मु एते विज्ञ लोक डानु हैला आपण मन भाबुति आज्ञा गोटे से हमर निर्मल भाई को भाई गोटे कहिबे कोन बोली करी ते नाइ निरंजन आज्ञा गोटे मेसेज मशीन बोली केबे खराब हे गेलो जानबे मेसिन ता जदी खराब हे गला कहइबा पाई चाहे जहा एटा चली एटा प्रभु के आत्मा को द्वारा चली प्रभु के आत्मा आरंभ करिसंती प्रभु के आत्मा भी कहि नोचंती तांको नाम रो गौरव आमे जानो हमर लिमिटेशन कोन हमर औकात कोन आमे जानिछु प्रभु के नाम रो गौरव तो जिभा द्वारा कोन पाप हुए आमे असार कथा होइताउ आ हास्य परिहास होइता तापर आपण 4 पर्व 25 पद पढंतु अतएव मिथ्या परित्याग करी तुम्भे माने प्रत्येक जन अपना प्रतिवासी सहित सत्य आलाप कर कारण आम्भे माने परस्पर अंग प्रत्यंग तापर तृतीय पाप कोन देखुछु मिथ्या सत्य आलाप हुए ने आमे बेले बेले कोन करू मिथ्या कहितो एटा गोटे पाप जिभा द्वारा मिथ्या भी कहितो आ बहुत आराम रे कहितो आ मिछ कहू कहू कोन हुए प्रिय भाई भौणी माने आम माने सुशिक्षित हो जाउ था मिछ कहइबा अनेक लोक मिछ कहइबा पई डिग्री हासिल करिसई ताको भाबिबा पई भी पड़िबो नै पाटी खोलिले मिछ सोई के उठिले मिछ सोइबा पूर्व मिछ मिछ न कहले ताकर दिन जाय नै कोन उड करी के पळाते मिछ कहि देते कोडी जाइतलो एटी एटी एका थिले कोन करतलो किछि करू नै आजी कहीं के कहूची छोट विषय पर मन होउची किंतु यार अभिशाप कोन ता म आपन को परे कहबा पई चाहे या पाप कोन अटे जे मिथ्या कहिबा सत्यालाप न करबा यह भी गोटे पाप द्वितीय तिमोथी तार 2 पर्व 16 पद द्वितीय तिमोथी 2 पर्व 16 पद किंतु असार बकुआपणर पृथक रुह कारण जो माने सेथिरे लिप्त हेबे से माने अधर्म रे अधिक वृद्धि पाइबे असार बकुआपण बक बक होथिबा असार कथा कहिबा एटा कोन हुए से माने धार्मिकता रे बढ़ी परिबे देखो तू धार्मिकता रे बढ़ीबा पाए हमरो जीवा मध्य हमरो बाधार कारण जने बहुत कथा हुंती से कोन कोंती जानि पारंत नै याडू सियाडू बेले बेले या पिंडा रे बसिबा का दांड रे बसिबा का घर को जिबा आमे गुडे कथा याडू सियाडी हो प्रभु मान को अनुग्रह करो कौन हुए एटा गोटे बहुत बड़ पाप या द्वारा हम धार्मिकता न बढ़ी अधार्मिकता बढ़ी दो प्रभु आमान को साहाय्य करंतु आज तांकर वाक्य सुनिबा समय रे तांको वाक्य ध्यान करबा समय रे आमे प्रत्येक निज को निजे परीक्षा करू निज को निजे देखू मु यार शिकार है नहीं तो माथ्यू 7 पर्व तार 1 पद
ମାଥ୍ୟୁ 7 ପର୍ବ ତାର 1 ପଦ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ବିଚାରିତ ନ ହେବ ଏଥିପାଇଁ ବିଚାର କର ନାହିଁ। ଆଉ କଣ କରୁ? ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଚାର କରିଛୁ। ମୁଁ ପାପ ଗୁଡାକ କରୁଛି, ଜିଭାର ପାପ। ଆମେ କଣ କରୁ? ଏ ଜିଭା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟର ବିଚାର କରିଛୁ। ଆଉ ଅନ୍ୟର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଅନ୍ୟର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ଲାଗେ? ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ବେଳେ ବେଳେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଗୁଡେ କଥା କହି। ମାଥ୍ୟୁ ତାର 12 ପର୍ବ 36 ପଦ। ମାଥ୍ୟୁ ଚାପ୍ଟର 12 verse 36। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେକୌଣସି ଅସାର କଥା କହନ୍ତି, ବିଚାର ଦିନରେ ସେମାନେ ସେଥିର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଅସାର କଥା ମାନେ କଣ? ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ଯାଉଛି କେୟାରଲେସ୍ ୱାର୍ଡସ୍। ବ୍ରାକେଟରେ ଲେଖିଥାନ୍ତୁ କେୟାରଲେସ୍ ୱାର୍ଡସ୍। ଅସାର କଥା ମାନେ କଣ? ଆମେ କେୟାରଲେସ୍ ରେ କଥା ହେଇଥାଉ, ବଡ ହାଲକାରେ ବଡ ଶସ୍ତାରେ କହିଦେଇଥାଉ। ଏବେ ତାର କିଛି ଜଣା ପଡୁନାହିଁ। କହିଦେବାରୁ ମନ ଉଶ୍ୱାସ ଲାଗିଲା ବୋଲି କହୁଛୁ ନା। ମୋ ଭିତରେ କଣ ଗୋଟେ ହଉଥିଲା, କହିଦେଲା ପରେ ଏବେ ମତେ ଆରାମ ଲାଗୁଛି। କେତେ ଜଣ କଣ କହନ୍ତି, ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ଶୁଣନ୍ତି ଆଉ କହିଦେଲା ପରେ ହାଲକା ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ହାଲକା ହେଇନାହାନ୍ତି। ଦିନ ଆସିବ ଆପଣ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାର ହିସାବ ହବ। ତ ଯୋଉ କେୟାରଲେସ୍ ୱାର୍ଡ, ଅସାର କଥା, ସାର କିଛି ନଥାଏ, ସାର ନଥିବା କଥା। ଫିଲିପିୟ 2 ପର୍ବ 14 ପଦ। ବଚସା ଓ ତର୍କ ବିତର୍କ ବିନା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ବଚସା ଆଉ ତର୍କ ବିତର୍କ। କଣ କରୁ? ବଚସା କରୁ, କମ୍ପ୍ଲେନ କରିଥାଉ, ତର୍କ ବିତର୍କ କରିଥାଉ। ଏହା କାହା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ? ଜିଭା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇ ପାପ ଗୁଡାକ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଧ୍ୟାନରେ ଆଣି ନଥାଉ। ତର୍କ ବିତର୍କ କାହିଁକି ହବ ନାହିଁ, କଣ ପାଇଁ ହବ ନାହିଁ, ତର୍କ ବିତର୍କ, ବଚସା, ଅସାର କଥା, ଅନ୍ୟର ବିଚାର କରିବା, এইগুଡାକ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାପ କରିଥାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଦେଖିବା ଏ ଜିଭାର ପାପର ଅଭିଶାପ କଣ? ଅଭିଶାପ କଣ? ଗଣନା ତାର 12 ପର୍ବ 10 ପଦ। ଗଣନା 12 ପର୍ବ 10 ପଦ। ପୁଣି ତମ୍ବୁ ଉପରୁ ମେଘ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲା, ଆଉ ଦେଖ ମରିୟମ କୁଷ୍ଠଗ୍ରସ୍ତା ହିମତୁଲ୍ୟ ଶ୍ଵେତ। ପୁଣି ହାରଣ ମରିୟମକୁ ଅନାନ୍ତେ, ଦେଖ ସେ କୁଷ୍ଠଗ୍ରସ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାବବାଦୀ ଯାଜକ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ମଶାଙ୍କର ନିଜର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସେମାନେ କଣ ହଉଛନ୍ତି? କୁଷ୍ଠଗ୍ରସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ଇମିଡିଏଟଲି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମକୁ କୁଷ୍ଠ ହଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଥିବା ସକାଶେ ପୁରା ପେଣ୍ଡିଂ ଟା ଏକାଥରେ ମିଳି ଯାଇପାରେ। ପେମେଣ୍ଟ ମିଳୁନାହିଁ ତାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଯୋଉ କାମ କରିଛୁ ତା ମିଳିବ ହିଁ ମିଳିବ, ମିଳିବ ନା ନାହିଁ? କେତେ ଜଣ କାମ କଲେ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ମଜୁରୀ ମିଳେ, କେତେ ଜଣକୁ କଣ ମିଳେ? ମାସକୁ ଥରେ ମିଳେ, କେତେ ଜଣକୁ କେମିତି ମିଳେ ମଜୁରୀ? ଏକାଥରକୁ ମିଳେ। ଆମେ ଯୋଉ ବଚସା କରୁ, ଅନ୍ୟର ସମାଲୋଚନା କରୁ, ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି କହୁ, କଣ ହୁଏ? ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ମରିୟମ ଆଉ ହାରଣ ସେମାନେ କୁଷ୍ଠଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ। ଦଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ନାହିଁ। ସେମାନେ ମଶାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ମଶାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ କାଳିଆଟା, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପସନ୍ଦ ହେଲାନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀ ତ ସେମାନେ କଣ ହେଲେ?
भाई कौन मैरेज बसे पूरा कालियाटा आमर खानदान एमती के मैरेज प्रभुंकर दास सी प्रभु निजे आह्वान कर नम्र दास सी शुणी ना मशांकर केस कौन मशा शुणी ना जदि मशा शुणी तांते प्रभु को कही तांते देखो प्रभु मोर निजर भाई भौणी मोर विरुद्ध में बचसा कर किसी गोटे व्यवस्था करंतु प्रभु टिके दंड दियंतु से सहीटा शुणी ना ए शुणी भी ना प्रभु दंड दे सारी दंड देला पर मशा जानी कौन है नाई एमाने तुम विरुद्ध में कही प्रभु दया कर क्षमा कर प्रभु से माने मोर भाई और भौणी भाभी देखो आम कौन था भल पाने दिया थैंक यू लॉर्ड थैंक यू हालेलुया हालेलुया कही हालेलुया हालेलुया कहना कौन कहते प्रभु को गुहारी कर प्रभु क्षमा कर एटा गोटे जीवा सेटा गोटे जीवा आम समस्त जीवा अलग अलग से जीवार कथा हो किंतु कौन कथा हो किपरि कथा हो कहार कथा हो बेले बेले प्रभु को दास माने बहुत सस्ता ही जाता सस्ता मझे मु शुणुली गोटे प्रभुकर दास विरुद्ध में गुड़े कथा लिखी से प्रभु दास को मु व्यक्तिगत भाव में जानी नम्र भद्र सभ्य बाइबल रे विज्ञ बाइबल पंडित जने बाइबल शिक्षक जने सेवा कार्य पक्षत जने प्रभु दास विरुद्ध में सस्ता किसी लिखिकी उपदस्थ करने चेष्टा कर जानी ना कार विरुद्ध में कथा प्रभुकर दास माने हुए तो बहुत सरल हो पारती निर्माया हो पारती किसी करि न पारती किंतु प्रभु जे किसी करि पारिबे नहीं एटा भाबीबाटा मूर्खता एटा भाबीबाटा मूर्खता प्रिय भाई भौणी माने लोकर सेवा करिकी लोकर जत्न नहीं की कोरोना काल रे दिवारात्र समय प्रार्थना करिकी सेमान को विजिट करिकी सेमान को प्रभु रे बढ़ेकी एटा कोन पाप जे हम तांको विरुद्ध रे याडू साडू कहबू मते जने कहले आहा अगर कोन कहिले कोन कहितती मु सुनी नै कोन लिखितंदी मु पढी नै किंतु एटा जे भी करिछि भूल करिछि मु हुए कि किए हुए कि आपण हुंतु जे हम प्रभु को लोकमान को विरुद्ध रे कथा होछु हम बहुत बड़ भूल काम करछु नेक्स्ट टाइम प्रभु दास मान विषय कथा बेलू सावधान होगा दरकार आम को देखु इमिडिएटली पनिशमेंट आसु ना किंतु मु विश्वास करुच्ची जीवन में किसी ना कि गोटे घटू आप धरी पार न क्षीणता आसी जा अर्थ क्षति हो परिवार अशांति आरंभ हो जाए जना पड़ो तार परिणाम यहीटा से दिन जब सेमती हो न कौन होता आपण जीवारे जहा कही भोगिबा पड़े मशा को कहले ना ना मिश्र कौन कबर नथिला आहा आमे प्रांतर रे मरी जाई थांतु प्रभु कहले प्रांतर रे मरिबा पे इच्छा की मरिबो तुमे ते जीवा अछि बोली यारु सियारु कोंतु नै बेरे के जण कोंती प्रभु मते मृत्यु काई आसु नै प्रभु मते मरण आसी जाई थांता आसीबो परे कांदिबे मेडिकल जाई प्रभु बंचा तू तो कहला तो देखि आनी मेडिकल रे लेबा पाए एबे कोन बंचा बंचा बेले बेले स्वामी सहित झगड़ा हेले कौन कहती प्रभु मते दुख दौरान प्रभु आंकर प्रमोशन जम्मा न हो आसिकी चर्च रे कांदुथिबा आज्ञा प्रार्थना करो आज्ञा यांकर सांगर सब प्रमोशन हो गले यांकर आका प्रमोशन हो नहीं आपण तो आशीर्वाद देइछंती जीव जदि आमर कथा मानुने आम कौन बोली कहथाउ मते कंदाउछु परा लो तू भी जीवु सासु घरे तू भी कांदिबु एबे कांदले बोले मां कांदुछि काहे की कांदुछंती आशीर्वाद देई कर पठाइछंती आप सावधान जीवा अछि बोली कहंतु ने मु सब बेले कहे कहि नथिबा कथा ही भलो कथा आपणकर जीवा द्वारा कही नथिबा कथा ही भलो कथा सेति पाए आपणकर जीवा आगरे प्रहरी नियुक्त करिया पे कुआ जाउछि देखिलु गोटे प्रथम अभिशाप कोन दुई भाई भौणी
समान रोग रे 7 दिन जाए बंद होकर अछंती परे केमती लागिथिबो लुचिकी कहिथिले प्रकाशर दंड भी पाइछन प्रेरित 5 पर्व तार 4 और 5 पद विक्रय न हेबा पूर्वे ताहा कण तुम्भ निजर होई रहि नथिला ଆଉ ବିକ୍ରୟ ହେବା ଉତ୍ତାରେ ସେଥିର ମୂଲ୍ୟ କି ତୁମ୍ଭ ନିଜ ଅଧିକାରରେ ନଥିଲା ତେବେ ତୁମ୍ଭେ କିପରି ଆପଣା ହୃଦୟରେ ଏହି ବିଷୟ ଭାବିଲ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ନିକଟରେ ମିଥ୍ୟା କହିଲ ତାହା ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମିଥ୍ୟା କହିଲ। ଏହି ସବୁ କଥା ଶୁଣି ହନନୀୟ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲା। ସେଥିରେ ଯେତେ ଲୋକ ଏହା ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତେ ଅତିଶୟ ଭୟ ପାଇଲେ। देखो तू हननिया सफिरार कथा एडी हननिया कोन होची दान देवा कासी के कचाड़ी ही मरुची देखंतु ए बिचारा जमी तो बिकला प्रभु को देवा पे आसीची आसी की आशीर्वाद पाई की जीवा कथा नहीं ता कोन से लोक कचाड़ी ही पड़ी की मरुची एडा को कुआ जाए प्री मैच्योर डेथ बोली को माने तार डेथ ता मैच्योरिटी ही नहीं ता पूर्वरु से पाई जाइछि जड़े लोक केबे मरे तार समय तारीख बेल स्थान निरूपित प्रभु करि दियंती से सेठी जाई की मरे से हमर ओडिया रे गोटे कथा अछि चरण जाने मरण कथा बोली चरण जाने समान सही जगह को नहीं जीव से सेठी मरिबो सही टाइम रे मरिबो किंतु एठी हननिया केतेबेले मरुचंती सफीरा केतेबेले मरुचंती एटा को कहा जाउची प्री मैच्योर डेथ बोली को तांकर डेथ ना मैच्योरिटी पाई नहीं अबेला रे मरि जाइछंती मिछ कहि की निजर संपत्ति बिक्री करी मध्य मिछ कहिले मरि होची बोले भाभी देखंतु केमिति परिस्थिति मिथ्यार अभिशाप देखंतु तार परिणामटा देखंतु आज आमे मिछ कहिबा पई धुरंधर मिछ कहिबा पई पखत उस्ताद सावधान आमे भी बेले बेले अनेक आमे जानू जवन सेवा कार्य रछु हमको मिछ रिपोर्ट भी लेखाई छंती केबे जदि सुजोग मिलले हातर पाप कोन देखिबा एबे जीवार पाप हातर भी पाप करिछु को सेवारे न जाई की जाईछि बोल लेखिछु 20 टका खर्च करी 200 टका बोल लेखिछु हमको 5 जन को बपतिस्मा दे के 50 लोग बोल लेखाई छंती नहीं तो तेरे को क्या नहीं मिलेगा तुमको सपोर्ट मिलिबो नहीं से सपोर्ट मिलबा भय रे केते फुल बाल भी लेखि पकाइछु तार परिणाम भी भोगिबार बाकी अछि आज हमें जीवार पाप देखुछु हाथ आड़ को जीवा नहीं आज जीवार एका थिबा आज जीवा को सजाड़िबा मेसेज सरिला परे समस्त प्रार्थना करबा गणना तार 12 पर्व 9 पद पढ़िबा गणना 12 पर्व 9 पद ଏହି ରୂପେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା ତ ସେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। कौन हैला मिथ्या कहिले कौन हुए जीवारे याडू सियाडू कले कौन हुए ईश्वरंकर क्रोध प्रकाश पाए ईश्वरंक क्रोध आमे गोटे गोटे देखुछु कौन हुए प्रभुंक ठारू अभिशाप मिले गोटे प्री मैच्योर डेथ मिले प्रभुंकर क्रोध प्रकाश हैला माने आमे जदि मिछ कहूछु अदरकारी कथा कहूछु असार कथा कहूछु अविवेकी होई कथा होछु एटा कोन करे प्रभुंकर क्रोध को प्रकाश करे प्रभु क्रोधित हुअନ୍ତି हमर परमेश्वर सत्य परमेश्वर हमको कहउछथि सत्य आलाप करिबा मिथ्या आलाप करिबा पई नु आलाप करिबा समय कथा हेबा समय सत्य पहले कौन हुए प्रभुंकर क्रोध प्रकाश पाए क्रोध प्रभु क्रोधित हुअନ୍ତି बाकी लोग शाबाशी दियंती भाईना कौन मिछ कहलो मो लोक जानी पारले नहीं दीदी कि चमत्कार मिछ मु तो आश्चर्य हेली आपण एमिति केति कहि पारछन मो एटा अभ्यास द्वारा होछि मो अभ्यास होइछि तू भी अभ्यास कर एई जीवो बढ़िया परामर्श अभ्यास हमर स्कूल रे हमें गाउथिलु गोटे गीत सत कहिबा को किया डरिबी
ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବି। ମତେ ଏତିକି ଶିଖାଅ ସାଇଁ ହେ ମୋର ଧନ ଜନ ଲୋଡ଼ା ନାଇଁ ହେ ବୋଲି। ଏଟା ପଣ୍ଡିତ ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ସେ ବାରିପଦା ସ୍କୁଲରେ ଥିବା ସମୟରେ ଲେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୀତଟା ଏଟା। ଆମେ କଣ କହୁଛୁ, ମିଛ କହିବାକୁ କିଆ ଡରିବି, ମିଛ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବି। ମିଛଟା ଧରା ପଡିବ, ସତ କହିବାକୁ କିଆ ଡରିବି ନାହିଁ, ମିଛ କହିବାକୁ କିଆ ଡରିବି। ତାପରେ ମିଛ ଧରା ପଡିଲେ କଣ ବୋଲି କହୁଛୁ, କିଏ ମିଛ କହୁନାହିଁ, ତୁମେ କହୁଛ ନା ନାଇଁ, ବାହାରିଲେ ସତ୍ୟବାଦୀ। କଥାର ସିନା ଚୋରର ମୁହଁ ଟାଣ, ଆମର ମୁହଁ ବି କେତେ ଥର ଟାଣ ହେଇଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ମିଛ କହିଲା ପରେ ଟିକେ ଛୁଇଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଣ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ। ମିଛ କହିକି ମୋର ଟାଣ ଟାଣ କଥା କହିଦବ ନା ନାଇଁ। ମିଛ କହିଲା ପରେ ମିରର ପାଖେ ଯିବେ, ଛୁଇଁବେ, କଣ ହେଲା ନାଇଁ ଟିକେ ଟାଣ ହେଲା ନା ନାଇଁ ଦେଖୁଛୁ। ମିଛ କୋଉ କୋଉ ପୁରା ଟାଣ ହେଇଯିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ମିଥ୍ୟାର ଅଭିଶାପ କଣ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତାର ଦଣ୍ଡ କଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ମାଥ୍ୟୁ ତାର 5 ପର୍ବ ତାର 37 ପଦ, ମାଥ୍ୟୁ 5 ତାର 37। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହଁ କଥା ହଁ ହେଉ, ନା କଥା ନା ହେଉ, ଏଥିରୁ ଯାହା ଅଧିକ ତାହା ମନ୍ଦରୁ ଜନ୍ମେ। ହଁ, ଯଦି ଆମର କଥାଟା ହଁ ନା ଉଲ୍ଟା ପାଲ୍ଟା ହେଇଯାଉଛି, ସେଠୁ କଣଟା ଜନ୍ମ ହଉଛି, ମନ୍ଦତା ଜନ୍ମେ। ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ସେଠୁ କଣ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ସମସ୍ତେ ଆସି ପୁରା ଛାନିଆ ଛାନିଆ ହେଇ ବସିଛୁ, କାରଣ ଆମର ଯିବାକୁ ତ ଆମେ ତାଲିମ ଦେଇନାହୁଁ, ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କହିଛୁ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତ ଚଲେଇଛୁ। ସତ ନା ନାହିଁ? ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ଯଦି ପଚାରିବେ ଅନୁଭୂତିରୁ ପଦେ ପଦେ ସମସ୍ତେ କହିପାରିବା, ଆମେ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ମିଛ କହିଛୁ, ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛୁ, ଆଉ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ କଣ ସାବାସି ଦେଇଛୁ, ଭେରି ଗୁଡ, ତୁ ବଢିଆ ମିଛ କହୁଛୁ, ବଢିଆ ମିଛ କହୁଛୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ମିଛ କହିବା ଦ୍ୱାରା ହଁ କଥା ହଁ, ନା କଥା ନା। କେତେ ଜଣ କଣ କୁହନ୍ତି, ହଁ ରେ ନା ରେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି କେତେ ଜଣ ଏମିତି ଗେନ୍ଦାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଧରା ବି ପଡିବ ନାହିଁ, ଏ ହଁ କହିଲା କି ନା କହିଲା କି କଣ କହିଲା। କେତେ ଜଣ ଏମିତି କହିବେ, ସେ ବାଡି ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ, ସାପ ମରିବ ନାହିଁ, ମଝିରେ ଗୋଟେ କହିଦେବେ, କଣ କହିଲା ମୋ ସେ, କଣ ଗୋଟେ କହିଲା, ବଡ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମିଛ କଥା କହିବେ। କେତେ ଜଣ ହଁ ବି କହିବେ ନାହିଁ, ନା ବି କହିବେ ନାହିଁ। ହଁ ଆଉ ନା ରୁ ଯଦି ଅଧିକ କିଛି ହୁଏ, ସେଥିରୁ କିଏ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ମନ୍ଦ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ତାପରେ ଟାଇଟଲ ଲଗାଇଦେବେ ଆଉ, ମନ୍ଦଟା ଜନ୍ମ ହେଲା, ତାର ନାଁ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବେ, ମନ୍ଦ ତୁରୁ, ମନ୍ଦ ଖରା, ମନ୍ଦ ସିଂ, ମନ୍ଦ ସାବତ, ମନ୍ଦ ନାୟକ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଟାଇଟଲଟା ଦେବେ ସେ ମନ୍ଦକୁ, ଆଉ ବଢିଆ ଲାଗିବ। କିଏ କିଏ ଏଇଟା, ନାଇଁ ମୋର ଛୁଆଟା ଏଇଟା, କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲା, ନାଇଁ ମୁଁ ମିଛ କହିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ହେଲା। ତହିଁରୁ ଯାହା ହୁଏ ମନ୍ଦ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଏଇଟା କିଛି ଜଣା ପଡୁନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ ତାର 2 ପର୍ବ 22 ପଦ ପୁଣି ଥରେ ପଢିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 2 ପର୍ବ 22 ପଦ। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେ ଯୌବନ କାଳର ଅଭିଳାଷରୁ ପଳାୟନ କରି ଯେଉଁମାନେ ସରି ଆପଣ 16 ପଢନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 2:16, 22 ନୁହଁ 16। କିନ୍ତୁ ଅସାର ବକୁଆପଣରୁ ପୃଥକ ରୁହ, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ସେଥିରେ ଲିପ୍ତ ହେବେ ସେମାନେ ଅଧର୍ମରେ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ। କଣ କରିବେ, ଅଧର୍ମରେ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ। ଆଣ୍ଡରଲାଇନ କରିଥାନ୍ତି, ଅଧର୍ମରେ କେମିତି ବଢୁ ଆମେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 2:16। କଣ କରୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯିବାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ କରୁ, ଅଧର୍ମରେ ଅଧିକ ବଢିଥାଉ। ମାନେ ଆମକୁ ଅଧର୍ମରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଜିହ୍ବା ଗୋଟେ କାରଣ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜିହ୍ବାର ପାପ ଓ ଅଭିଶାପ। ଜିହ୍ବା ଦ୍ୱାରା କଣ କଣ ପାପ ହୁଏ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଆଉ ତାର ଅଭିଶାପ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ। କଣ, ସେ ଅଧିକ ଅଧର୍ମରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।
आमे भावितिलु अधमर वृद्धि पाइबा पई व्यभिचार करिवार अछि, चोरी करिवार अछि, हत्या करिवार अछि, मद पीवार अछि। नाइ 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 एइटा भी गोटे अछि। मिथ्या कहिबा द्वारा असार कथा कहिबा द्वारा कोन हुए आमे अधर्मरे अधिक बढ़ी थाउ। जदि अधिक मिछ कहिबे अधिक बढ़िबे। गतकाली केते बढ़िथिलु टिके टिके देखुथिबार अछि ना केते केते बढ़ुछु। कारण सेइटार कोन मिलिबो पुरस्कार मिलिबो केबे मिलिबो एबे मिलु नाही। माथ्यू 12 पर्व 36 पद, माथ्यू 12:36। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେକୌଣସି ଅସାର କଥା କହନ୍ତି, ବିଚାର ଦିନରେ ସେମାନେ ସେଥିର ଉତ୍ତର ଦେବେ। आमे जेते मिथ्या कहूछु प्रिय भाई भौणी माने तार पाई गोटे विचार दिन अछि। जहाँ जहाँ कहिछु आमर मिछर डबाटा आसीबो, मिछर बस्ताटा आनिबे, मिछर कहितबा खाताटा आनिबे, से बस्ता भितरे कोन थिबो, से बाक्स भितरे कोन थिबो, से भितरे आमे मिछ कहितबार बही गुडाक थिबो। कार मोटा मोटा बही गुडाक थिबो, उपन्यास बोलिया थिबो। प्रभु कहबे प्रभु मु तो एते केबे बही बही लेखि नथिली, मते तो लेखि भी जणा नै, मु खाली सिग्नेचर करिछि आउ बेसी किछि जानि नै, हिसाब टिके टिके करिछि। एते मोटा मोटा बही कार प्रभु कहबे रो तारो लेखक तू एका। तू यार मिछ कहूतिलु यार दूत लेखि लेखि जाउथिलु। तू जा मिछ कहिछु ए सब दूत लेखिचंती, खोली करी पढ़ केते कहानी बाहरिबो। एटा कोठी कहिथिलो, एटा से गछ तळे कहिथिलो, एटा कोठी कहिथिलो, एटा बारी पटे कहिथिलो, एटा कोठी कहिथिलो, मीटिंग रे कहिथिलो, एटा कोठी कहिथिलो, छात ऊपर कहिथिलो, ए मिछ कोठी कहिथिलो, सोई की स्वामी स्त्री कथा हला बेले कहिथिलो, एटा कोठी कहिथिलो, मार्केट रे बुली आसी कर मिछ कहिथिलो। एटा कोठी कहिथिलो, कॉलेज रे बुली के आसीलो कोन गोटे नारे नारे करिकी करि आसी मिछ कहिथिलो। एटा कोन करिथिलो केमति मिछ सब बाहरिबो से दिन। कोठी जाई मो देखाइबो आरि पार तो जाई होबो नै लुचिबा पाई। एबे से कोडे बाइक धरि पळौछु से दिन कोडे आउ जिबु, से दिन को सामना करिबा पाई पड़ी। कि विचित्र माने मिछ कहबाटा भी पाप। एबे गोटे गारे जाइथिलु से गोटे नाटक करिथिलु, मिछ कहि पदे मिछ कहि पदे भूल लेला बधे बोली। बहुत सुंदर बनाइथिले सेटा, मिछ कहि पदे भूल हेला बधे। आमे सबु थिलु सेठी, हमर सुगल भाई भी आस्थिले सेठी टेन कले कोन मु जानि नै ना पढेले। गोटे बहुत सुंदर नाटक से बनाइथिले। तो प्रिय भाई भौणी माने मिछ कहिबार हिसाब दिने हेबो। बड़ बड़ पापर हबो, व्यभिचार हबो, हत्यार हबो, चोरी डकायती ए सब हबो, मद पीबार हिसाब हबो। किंतु सेमान को लाइन रे आमे भी ठिया हितिबु मिछ कहि। एबे काको आमे हिसाब दउनो, मिछ कहि कोन कहछु मु मिछ कहिली बोली ग्यारंटी कोन, मु पुनी मिछ कहिली ये भारी सत्य कहिबा वाला परिस्था ए सत्यवादी रो नाती ये बड़ मिछ, ये बड़ सत्य को केबे मिछ कहि नै तो। आमर मिछ धरा पड़िले चोरर मुह कोन के छुई देखबा दरकार। जदि जुतो मिछ कहला परे टिके छुईबार अछि तारो हेला न नै मिली। जदि टाण होई नै माने टिके कोळिया मिछ कहउछथि परे मिछ कहू कहू टाण होई जिवो। तापर आपण कोनोसी क्रीम लगाई करी मते ताको नरम करी पारिबे नै, टाण तो होई जाइतो। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु बुझिबो। मु तार अभिशाप गुडा कहउछि, तुरंत दंड मिलुछि, नो मरिबा पूर्वरु मरिबा पई पडुछि, प्रभुकर क्रोधर प्रकाश होछि, तोइरु मंद जन्म होछि, अधर्म रे आमे वृद्धि पाउछु, विचार दिन रे हिसाब देबा को पड़िबो। आउ जे देखिबा भयंकर कथा लिखा अछि प्रकाशित वाक्य 21 पर्व 8 पद,
ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 21 ତାର 8। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭୀରୁ, ଅବିଶ୍ୱାସୀ, ଘୃଣ୍ୟ, କଳଙ୍କିତ, ନରଘାତକ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ମାୟାବୀ ଓ ପ୍ରତିମା ପୂଜକ, ସେମାନେ ଓ ସମସ୍ତ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଅଗ୍ନି ଓ ଗନ୍ଧକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହ୍ରଦରେ ଅଂଶ ପାଇବେ। ଏହା ହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ। କଣ? ମିଥ୍ୟା ପ୍ରିୟ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଏମାନେ କୋଉଠି ଯିବେ? ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ। ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ। ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚ କୁ ଆସୁଛି, ବଡ ବଡ ସଭାକୁ ଯାଉଛି, ଗୀତ ଗାଉଛି, ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କହୁଛି, ଚର୍ଚ୍ଚର ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ କଣ? ଏ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରିୟ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ମାନେ ଏମାନେ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ। ଏହା ହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ। ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ କଥା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମିଥ୍ୟାର ଅଭିଶାପ ଗୁଡାକ କଣ ଆମେ ଦେଖୁ। ଏଇଟା ଏବେ କିଛି ପରି ଲାଗୁନି। ମିଛ କହିବାଟା ସାମାନ୍ୟ ବିଷୟ। ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କିଛି ମାଗିବେ, ଭଉଣୀ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ପଡୋଶୀ ଘରୁ କି ହଠାତ୍ ପଳେଇ ଆସିବ, ଦିଦି ଚିନି ଟିକେ ଦେଲ, ନାଇଁ ମୋ ସରିଗଲା, ଅଳ୍ପ ଥିଲା ପୁରା, ଡବା ଝାଡିକି ଆଜି ଚାହା କରିକି ପିଇଲୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଡବା ଭର୍ତ୍ତି ଚିନି ଦିଏ। ସାମାନ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ କଥା ଲାଗୁଛି, ସାମାନ୍ୟ କଥା। ବାହାରେ ବୁଲିକି ଆସିବେ, ବାବୁରେ କାହିଁକି ଡେରି ହେଲା, ଗାଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଆରେ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା? କେମିତି କି ମାମା ମୁଁ ଜାଣି ପାରିଲିନି, ହଠାତ୍ ତ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଆଉ। ହଁ ବିଚାରା କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲା ବୋଲି ମା ଆଉ ତାର କାନିରେ ତାର ଝାଳ ଅପୁଛି ଦଉଛ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମିଛ କହିଛି, ମିଛ କହି ସାବାସୀ ପାଇଯାଇଛି। ଆହୁରି ଉଲ୍ଟା ସକାଳେ ମା ଦେବତା 200 ଟଙ୍କା ଗାଡି ଟିକେ ଦେଖାଇକି ଆଣେ, ମିଛ କହିବାର ଫାଇଦା ଜାଣିଗଲା। ଆରେ ବାପରେ, ମିଛ କହିଲେ ଏମିତି ଫାଇଦା ମିଳୁଛି। କୋଉଠି ଗପୁଥିବୁ ଠିଆ ହେଇକି, ସଉଦା କିଣିବାକୁ ଯାଇ ଗପୁଥିବୁ, କଣ ହେଲା ଡେରି କହିଲେ ନାଇଁ ଦୋକାନରେ ଭିଡ ଥିବ। ଦୋକାନରେ ଓହୋ, ତମକୁ ଏତେ ସମୟ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡିଲା। ସାବାସୀ। ଆମେ କଣ କହୁଛୁ? ଚର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆସି ନଥାଉ, କାହିଁକି ଆସିଲ ନାହିଁ ଭାଇ, ଭଉଣୀ କାହିଁକି ଆସିଲ ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା, ଆଜ୍ଞା ପୁଅର ଦେହ ଖରାପ, ଏତେ କଷ୍ଟ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଓହୋ ଏତେ କଷ୍ଟ ଥିଲା, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ତ, ହଉ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। କଣ ହୁଏ? ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ନଥିବ, ପୁଅର ଜ୍ୱର ନଥିବ, ଆଗ ବାଳକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ତାପରେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଜ୍ୱର ଆସିବ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ସେ ଭଉଣୀଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା, ପୁଅକୁ ଜ୍ୱର, ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ କହିବେ ୟାର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା କେବେ ହେଇଥିଲା, କେବେ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା, ଓ ହେଇନାହିଁ, ତାକୁ ଇଚ୍ଛା ଦରକାର ନା, ତାପରେ ହେବ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ମିଛ କହିଲା ପରେ ବେଳେ ବେଳେ ଘଟି ଯାଇଛି, ହେଇଛି ନା ନାଇଁ? ହେଇଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଥରେ ଜଣେ ଲୋକ କଣ କଲା, ସେ କ୍ଷୀରଟା ଆଣିକି ରଖିଥିଲେ, ଦୁଧଟା ଆଣି ରଖିଥିଲେ, ସେ ପାଣି ବୋଲି ନେଇ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି। କୁଆଡେ ଗଲା ଏଟା? ବିଲେଇ ବୋଧେ ପିଇଦେଲା ବୋଲି କହୁଛି। ବିଲେଇ ବୋଧେ ପିଇଦେଲା। ବିଲେଇ କିଛି ରାସ୍ତ କହିପାରିବ ନାହିଁ, ବିଚାରା ବିଚାରା ବିଚାରି କିଛି କହିପାରିବେନି, ଖାଲି ଝରକା ପାଖରେ ଥାଇକି କହୁଥିବେ ମେଆଉ ମେଆଉ। ହିନ୍ଦୀଟା ତ ବିଲେଇ ଓଡିଆ ଜାଣିବନି, ଖାଲି ମେଆଉ ମେଆଉ ବୋଲୁଥିବେ। ସେ କେତେବେଳେ ଆସି ପିଇକି ପଳେଇଥିବ, ଲୋକ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ନେଇ ବାହାରେ ଫୋପାଡି ଦେଇଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାପରେ କଣ ହେଲା, ଦିନେ ସତକୁ ସତ ବିଲେଇ ଆସି ପିଇଛି। ଏଇଟା କେମିତି ହେଲା? ଧାଇଁ ଆସ ହୋ ଧାଇଁ ଆସ ବୋଲିଲା ଭଳିଆ କଥା ହେଇଛି। ଆଗ ମିଛ କହିଛି, ତାର ପରିଣାମ ପରେ ଭୋଗିଛି। ମିଛ ଯେ ସବୁବେଳେ ଫାଇଦାରେ ଥିବେ ସେଇଟା ନୁହଁ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି 7ଟି ଅଭିଶାପ, 7ଟି ପାପ, 7ଟି ଅଭିଶାପ ବି କହୁଛି। ମିଛର 7ଟି ପାପ। ଆମେ ଶସ୍ତାରେ କହି ଦଉଛୁ ମିଛ, କିନ୍ତୁ ଅଭିଶାପ କଣ? ମରିୟମ ଆଉ ହାରଣ ହଠାତ୍ କୁଷ୍ଠଗ୍ରସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। ଅନନୀୟ ସଫିରା ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମରୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ ହଉଛି। ଏଇଠୁ ମନ୍ଦତା ଜନ୍ମ ହଉଛି। ଅଧିକ ଅଧର୍ମରେ ବଢି ପାରୁଛୁ। ବିଚାର ଦିନ ହିସାବ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଅଭିଶାପ।